Hello guys, for today's video guys, ging invite ni Ma'am Tiray gali guys, nga i-share man sa social media guys ang steering wheel. Ang steering wheel guys isa ini ka coffee shop diri sa Bago guys. Kagang ila gina-serve guys is the best nga siupaw kag the best nga kape guys. Kagang ila siupaw guys is well maintained gid ang sabor guys, kagang quality. Take note gali guys, 50 years na ni gina-serve sa taga Bagonon sang ila nga siupaw guys, nga the best gid. So, subong hindi lang siupaw kag kape ang gina-serve nila guys, may ara man sila lain-lain nga mga pagkaon. Like sa hamburger, pudding, kag kakanin, may special batchoy man sila guys. May ara coffee, iced coffee, coffee jelly, leche flan. May dessert man sila guys like sang moist choco kag brownies. May ara pa gid sila guys fruit cake, galing kay season na lang na guys. Sa steering wheels guys, busog ka na, nalipay ka pa kay mga mabuot dang mga empleyado guys, kag shadow ka maamuma. By the way gali guys, ang steering wheel is located sa public market sa Bago guys. Kilid lang na sa sang MGO building, in front sa sang LBC. Kung maglagaw magid ka mo guys upod sang inyo family, mamangkot la kamo sa taga Bago guys or sa mga tricycle driver, kay dulong kag itudlo gina nila kun diin ang steering wheel dapit guys.